କେବେ ହବ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହବ? ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଉ ୱିକରେ ହବ? ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏଲ୍ଆଇ ଜାଣିନୁ ସାର୍। ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ବୋଧେ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍। 150ଟା क्वेश्चन पड़ो OMR 2.5 घंटा देखिया गले तो बहुत टाइम अच्छी 2.5 घंटा बेसी लगुनि हाँ अरिथमेटिक को छाड़ी के कोथरे टाइम लागो कोथरे भी लागोनी आ कोठे लागबनी पैसेज रे टिके जहार पैसेज कोन अछि हां पैसेज कोन पड़ो इंग्लिश 25 ପିଓରେ ओडिया ପିଓରେ ଯେମିତି क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଆସିବ। पूरा सेम ही आसीबो ऑलमोस्ट गोटे खाली एक्स्ट्रा अछि एथरे जीएस अछि सॉरी जनरल साइंस अछि 25 जनरल साइंस टिके डीप क्वेश्चन आसीबो हला को एग्जाम ओ ट्रिपल एस फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जनरल साइंस टा जोड़ा अछि लास्ट ईयर रो टिके एलआई क्वेश्चन देखि दियो जो माने फॉरेस्टर एग्जाम दो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर रो क्वेश्चन छाड़ी थिली मु डीप आस्थिला क्वेश्चन पशुपालन रिलेटेड क्वेश्चन आसुची एनिमल हस्बेंडरी रिलेटेड तापरे एग्रीकल्चर को लेके टिके डीप क्वेश्चन आसीबो तो टिके से हिसाब रे पढ़िया पड़िबो जनरल साइंस रे बायोलॉजी पोर्शन बेसी आसीबो जेहेतु फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड आउ लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर रे रिलेशन टा भी रहउची हमर फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके रिलेशन नाही तो बायोलॉजी क्वेश्चन आसीबो बेसी बायोलॉजी आउ एनिमल हस्बेंडरी फॉरेस्ट्री ये सब को लेके टिके टिके आइडिया दरकार सेटा बेसी किसी प्रॉब्लम करिवोनी कहीं ना 150 रु अन्य सब पोर्शन भी रहउची नेगेटिव मार्किंग अछि 0.50 माने प्रति दुईटा क्वेश्चन रे गोटे दुईटा क्वेश्चन भूल हेले गोटे क्वेश्चन भूल 50% क्वालिफाइंग 35% क्वालिफाई करिया को हेले 35% मिनिमम दरकार 150 रो 35% केते आई स्मार्ट 150 रो 35% डाउन 7 5 कोन कोन 2.5 आई स्मार्ट कहबो बा आई स्मार्ट ମତେ ସାର୍ କହିଲେ କି हाँ हाँ तुमको कहली आई स्मार्ट कार ना ସରି आई ସରି स्मार्ट को तम ना नो की ସାର୍ ମୁଁ 52 ବୋଧେ 52 କେତେ ହବ 9.5 52.5 हाँ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି 52 ମାର୍କ ରଖିଦବୁ ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ नहीं नहीं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पाउन रखले पास कटअप जेतिकी जीवो जो जो गोटे दीटा लिस्ट बाहर नहीं ट्रिपल एस रे गोटे फेल लिस्ट गोटे थाए ହଁ तो से फेल लिस्ट रे नाडा बाहर बनी जदी 52 आनिल जो मास्टर लिस्ट गोटे आ गोटे थाए से क्वालिफाई न करथिले भी पिला को ना थाए ना तो से लिस्ट रे बाहर माने जणा जीवो जे तो पास करिछ फेल ही न फेल हे गले बाहर आ गोटे लिस्ट थाए तांकर
पूरा जी क्लियर करथिबो तांकर आ गोटे लिस्ट थाए सब अलग अलग अछि तुम करिवो तापर पुणी डिस्ट्रिक्ट वाइज पुणी आउर बाहर करदंती केते लिस्ट थाए ओ ट्रिपल एस तो देबा एग्जाम कंप्यूटर एग्जाम हबो ना ओएमआर? ओएमआर एग्जाम देबा अगर हाइट जानिଛ तो मिनिमम 5 फुट 2 इंच हेबा दरकार को पिला न जानी कि खाली एग्जाम दे देले कोन हिजो हाइट बहुत मैटर करे आउ अच्छा वेट झियो पिला 5 फुट कोन वेट कोन वेट नाही हाइट अछि ओनली हला आउ चेस्ट एक्सपांशन अछि चेस्ट एक्सपांशन टा इजीली ही जाए सेमती नाही एते स्ट्रिक्ट नाही किछि फुले बाबू कहबे चेस्ट को पूरा पूरा बग तमे हे जीवो ना कोन कहंती बस किछि प्रॉब्लम नाही से सब फिजिकल तो छाड़ पछ कथा तो फास्ट हमें फोकस करबा केंदी इंग्लिश ओडिया अरिथमेटिक सब 10th लेवल रो पड़ियो जीएस जीएस एक्चुअली सबुठ हाईएस्ट तमर पोर्शन रहउची जीएस जोटा जीके आउ जनरल साइंस कंप्यूटर 25 तो टोटल हे गेला 150 पढ़ाई घंटा बहुत टाइम मैथ को छाड़ी की आ सब बेले ट्राई करिवो मैथ को लास्ट रखिया पई हैला एग्जाम देले कोनोसी भी एग्जाम दियो मैथ को सब बेले लास्ट रे अटेम्प्ट करंती आ सर डार्केन केतेबेले करियो जेतोरा डार्केन केते बेले करिवो जोटा जेतले अटेम्प्ट हां करिवो मथिकर कन्फ्यूजन रे जोटा थिबो कन्फ्यूजन रे थिले परे करिवो छाड़ी थिबो सेटा सेमती किछि नै हैला जोटा करेक्ट आसुची सेटा डायरेक्ट डार्केन कर जोटा 100% कंफर्म स्टार्टिंग रो लागुची सेगुडा करि चलिवो जोटा डाउट रहिला दुईटा ऑप्शन हो कि टोटली आईडिया नाही सेगुडा को छाड़ी थिबो परे देखिवो ये बहुत मोर देन एनफ टाइम अछि तुमको लास्ट रे तमे सोई की उठी गले भी तमर टाइम सरिवोनी तो तमे रखि थिबो सेगुडा को जोटा आसुनी हैला किछि हड़बड़ी हेबार नाही किछि एतरे हैला मैथ ही अछि गोटे जिंस जोथरे टाइम लागिवो ताकू छाड़ी के कोन अछि आसिले आसिला नहले नाही अढ़ाई घंटा से पुणी माने 150 रु 125 टा क्वेश्चन तो तुमर करिवार नाही किछि आ जहा 25 टा क्वेश्चन पय टाइम दरकार 25 टा क्वेश्चन तमे घंटे भी नेले भी मैथ पय आउ रहिलानी 1.5 घंटा लागिबोनी भी हैला एते हाई लेवल रहिबोनी जेहेतु तीनटा जक कंबाइंड होची इजी पड़िबो कट ऑफ हाई जीवो फास्ट आगुर कहि दोची से हिसाब रे पूरा प्रॉपर पढ़ो रेकॉर्डिंग होची तो एक्स्ट्रा इनकम कोट बेसी बिल्कुल एक्स्ट्रा इनकम बोथ रे बेसी हला किंतु फॉरेस्टर रे बेसी जेहेतु पोस्ट भी हायर फॉरेस्ट गार्ड रो प्रमोशन हेले फॉरेस्टर हो किंतु बहुत टाइम लागि जाय सर एक्स्ट्रा इनकम माने जो लांचो नि होती तो सेगुडा कोन जो लांचो नि होती तो सेगुडा को एक्स्ट्रा इनकम माने लांच नि तमे कोन लांच न तुमको मिलिबो उल्टा तुमको देबे जो माने सब जंगल रे काम करते जंगल रे पाखा पाखी जोठी जे रहुथिबे तमर काम सहित जहार काम थिबो सेठी जो मानकर काम थिबो तो से माने ऑटोमेटिक आसी कि तुम से माने किछि भी जदी जंगल रे कले ऑटोमेटिक तुमको तार शेयर दियंती आ तमे नबनी जदी सेटा तम ऊपर डिपेंड करे हैला सेटा तम ऊपर एटा को ओडिया रे लांच हां ओडिया रे लांच हां ठीक अछि तमे कहि पारो अरे एटा तमे प्रोफेशनल वे रे कहते जे सेटा दे माने देबे ताकर सर्विस टैक्स भले बट एटा को ओडिया रे लांच ही कहती अच्छा अच्छा लांचो कहते आमार हां बास बास एक्स्ट्रा इनकम किछि न थाय बापा हला दरमा एटा ही तमर इनकम हौ तमे जहा मगेबो एटा ना अनऑथराइज सोर्स आ तमे इनडायरेक्टली हिंट दो तो सार को तमे पैसा रखियो सार को नोट जाई रेड मार दे बास होइला तो से तो हाथी दांत भी बिकी पारिबो काटिकी हाथी दांत पे हाथी पछरे हाथी आगरे ठिया हो पड़ियो बापा हाथी मरला परे ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମାପରେ ଏଇଠି ତ କାମକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି
କଣ ହଁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି? କହୁଛ ଓଡିଆରେ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି କାହାକୁ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ବାକି ହାତୀ ପଛରେ ବି ଲୋକ ପଡିଗଲାଣି। ହଁ ବାଘ ଇଏ ଫାଘ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ସବୁ କଣ ବିକି ଦେବେ? ହବ। ହଁ ହଁ ସେଇଆ, ଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଣ ଦେବେ? ଇଏ ତ ବେଶୀ ହିଁ କରିଦେବେ ସେଠି ଗଲେ ଗୋଟାଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଯିଏ 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 ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦବ, ଯିଏ ପାଇବ। ନାଇଁ ଦରମା ନାଇଁ, ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ୟାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେ ଦେବି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ସେ କିଛି କରିବେନି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋଚ ବଡ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ହବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିଜେ ବଡ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ହବ, ତମେ କର ମୋର ବି ଇନକମ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ରେଡ ମାରିବି, ମୋ ସବୁ କମିଶନ ମୋର, ଶେଷ। ପ୍ରମୋସନ କୁ ପ୍ରମୋସନ ହବ, ପଇସା କୁ ପଇସା ପାଇବେ। ବା କି ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛ ଭାଇ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ, ଆରେ ନାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି। ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ନା ସାର୍, ପିଇଓ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ବେଟର ହବ? ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫରେଷ୍ଟର ବେଟର ହବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ତମକୁ ଯଦି ପ୍ରପର କଣ କହନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜବ୍ ଦରକାର, ଅଫିସରେ କାମ ଦରକାର, ତାହେଲେ ତମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ପିଇଓ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ ଏଠି, ଦିଟା ଯାକର ତ ସ୍ୟାଲେରୀ ବି ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ପିଇଓ ଆଉ ଯଦି ତମେ କହିବ ଫରେଷ୍ଟର, ହେଲା। ଫରେଷ୍ଟର ଟା ମେ ବି ଗ୍ରୁପ ବି ବୋଧେ। ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ସି। ସି। କିଏ କହିଲା ସି? ବି ବି ନା, ବି ବି, ତ ଠିକ ତ। ଫରେଷ୍ଟର ଟା ବି, ଫରେଷ୍ଟର ଟା ବି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟା ସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ କହିଲେ, ଫରେଷ୍ଟର ଟା ବି ସି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫରେଷ୍ଟର ବି ଗ୍ରୁପ ସି। ସି ଦିଟା ଯାକ କିନ୍ତୁ ସି। ଗ୍ରେଡ ପେ ଟା ଅଲଗା ଗ୍ରେଡ ଅଲଗା ଟା ଟିକେ ଅଛି। ହାଇଅର ଗ୍ରେଡ ଅଛି ଆଉ, ଟା ଗୋଟେ ଥର ଥିଲା 19। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସ୍ୟାଲେରୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି 19,000 କେତେ ରିଲେସନ ଫରେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଥିଲା, ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ 25,000 ଥିଲା। ସ୍ୟାଲେରୀ ଫରେଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି 2400 ଗ୍ରେଡ ପେ। ସ୍ୟାଲେରୀର କିଛି ହୁଁ। ରିଲେସନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଶଶିକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଅଛି, ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପେୟାର ତାଙ୍କ କରିପାରିବେନି। ଭାଷାରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ବିକିବ, ବୀରପ୍ପ ନବ ଆଉ। ହେଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନିରୀହ ଜୀବ, ତ ସେମିତି ଦୟାକରି କେହି କରିବନି। ବେଟର ପିଇଓ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ଫରେଷ୍ଟର ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ପିଇଓ ସହିତ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଜୁନିୟର ଜେଇ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବେଟର, ହେଲା। ଯଦି ତମେ କହିବ ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ପିଇଓ ଠୁ ବେଟର ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯାହାର ଲାଞ୍ଚ ନବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ପିଓ ଜେଇ ରେ ରହିଯାଉ। ବିଲକୁଲ। କାହିଁ ଯାଇକି ସେ ନିରୀହ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ହଉ ହଉ। ତମେ ନକଲେ, ଆରେ ଆମେ ନକଲେ ଆଉ କିଏ ହଇରାଣ କରିବ? ହଇରାଣ ତ ସେ ହେବେ। ନା ନା, ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ନହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫରେଷ୍ଟର ମିଳିଯିବ। ପୋଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦବା କଥା। ସେମିତି ହେଲେ ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଦବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଥୋଡି ନା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଘୁଷ ଖାଇଲା ବାଲା, ତ କିଛି ଇମାନଦାର ଲୋକ ବି ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ଇମାନଦାର ସେ ବହୁତ ଗଛ ବହୁତ କାଟି ବିକିବ। ବହୁତ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କଣ? କହିଦଉଛି, ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ହଁ ଇମାନଦାରୀ ହେବି ମିଳେ। ଦେଖାଯିବନି। ସମସ୍ତେ ନଉଥିବେ ଇମାନଦାର ତମକୁ, ଆଉ ମିଳେ କଣ ସେମିତି ବାସ୍ ଦେଖାଯିବ? ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଉ ବାସ୍। ସେ ଆଣିକି ପୁରେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ହଁ ତମକୁ ନାଇଁ ତମକୁ ନେବେ କି ତମକୁ ପଚାରିବେନି ମାଗିବାକୁ ତମକୁ, ପଡିବ। ହେଲା। ନା ସାର୍, ତଥାପି କେତେ ହବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟା? ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟା ଡିଫର କରେ। ମିନିମମ୍ 70,000 80,000 ପର ମନ୍ଥ, 70 70 to 80। 80,000। ଆରେ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ମେନଲି ଆରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଶିମିଳିପାଳ ଭଳିଆ ଭଲ ସେମିତି ଏରିଆ ଯଦି ମିଳିଲା, ହେଲେ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ଫର ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପର୍ପଜ ରେ ତମକୁ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରୁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଠି ଯେମିତି ହେଲା। ଉପରି ଯାହାକୁ ଦରକାର, ସେମିତି ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ସେମିତି କାମ ବି ରହିବ। ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏମିତି ପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ କାମ କିଛି କେତେ ନଥିବ, ଖାଲି ସ୍କୋୟାର ମିଳିଯିବ, ହେଲା। କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଏରିଆ ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କର ନବ, ଯୋଉଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଘୁଷ ନଦେଲେ ସେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। ତମର ମନେକର ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି, ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ବଙ୍କିବ, ହାଇ ଇନକ୍ଲାଇନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତମକୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଗଛ କାଟିବ, ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଥିବ, କିଛି ବି ତମକୁ ତିଆରି ହେଲା ଦବାକୁ ସେ ପଡିବ ରେଞ୍ଜରେ, minimum ଯଦି 1,00,000। ତମର ସେ ରେଞ୍ଜରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଛି, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେୟାର ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଥା। ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ତ ଦେଇକି ଯିବ, ସେ ନହେଲେ ହବ ନାଇଁ। ସାର୍, ଯିଏ ବେଶୀ ଲୁଟିବ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ରେଡ୍ କରି ଆଉ। ମୁଁ ତ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ରେଡ କରିବି ଆଉ। ପଇସା ନବା ପାଇଁ ମନା କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ବି ଲାଗିଯାଏ। ହଁ, ବାସ୍। ଏବେ କୁହ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ନା ହାତରେ ପଇସା, କଣ ଚୁଜ କରିବ ମଣିଷ?
ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ମଣିଷ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ସେତିକି ଥାଉ। ସେ ବନ୍ଧୁକ ଫେଜ୍ ଲଗେଇକି 12 କାହାକୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ। କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ ହଁ, କରିପାରିବେନି। ଫେଜ୍ 12 ସେଇଟା ସେସନ୍ ମଣିଷ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ଏବେ ଏଇଟା ଆଗ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାଇନ୍ସରୁ। ଦ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ ଓନିଅନ୍ ଇଜ୍ stored in which form? ଓନିଅନରେ ଯୋଉ ଫୁଡଟା ଥାଏ କୋଉ ଫର୍ମରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ? ସେଲୁଲୋଜ, ଷ୍ଟାର୍ଚ, ସେମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସୁଗର? ସେଲୁଲୋଜ କଣ କହୁଛ? ସେଲୁଲୋଜ ସେଲୁଲୋଜ? ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍। ସୁଗର। ଗାର୍ଲିକ ଓନିଅନରେ ଯୋଉ ଫୁଡଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ in the form of sugar. Which among the following has the maximum lifespan? Tortoise, elephant, eagle, tiger? ଟର୍ଟଏସ୍ tortoise, Tortoise. Which is a water soluble vitamin? A, C, D, K? C, ସି C, D, E ମୁଁ କହିନି। ସି ଟା C. C बिल्कुल। ଏଠି In a rainforest, the vegetation that grows under the shade of a canopy is known as what? In a rainforest, କନିଫରସ୍ the vegetation that grows under the shade of a canopy. Crown, canopy, understory, forest floor. କଣ ଶୁଭିଲା ଆଉଥରେ? ଗୋଟେ ରେନଫରେଷ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ବଢନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ଦ ସେଡ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାନୋପି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି? କ୍ରାଉନ୍, କ୍ୟାନୋପି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୋରୀ, ଫରେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ forest କାନୋପି floor, forest floor, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୋରୀ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୋରୀ କହନ୍ତି। UNDERSTOREY. Blood group was discovered by whom? Alexander Fleming, ଲର୍ଡ ଜେମ୍ସ Landsteiner, ଲର୍ଡ ଜେମ୍ସ Landsteiner, बिल्कुल कार्ल लैंडस्टेनर लैंडस्टाइनर, बिल्कुल। Biofortification is what? Strategy to combat unwanted nutrients in plants, method of breeding crops to increase their nutritional values, method of ହଁ plant breeding for disease resistance? ସେକେଣ୍ଡ ଟା second, second, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तार फूड रो क्रॉप्स रो तांकर न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया ପାଇଁ जो ब्रीडिंग करा जाए सेटा कहंती बायोफोर्टिफिकेशन। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज व्हाट? Albumin, globulin, casein, globin? କ୍ୟାସିନ୍ sin, କ୍ୟାସିନ୍ Casein, बिल्कुल। CASEIN. Alfalfa is the name of what? Alfalfa. Mineral, grass, tribe, town? ଗ୍ରାସ୍। ग्रास, बिल्कुल। अल्फाल्फा गोटे घास। बोधे मु जदि भूल नुह बोधे लार्जेस्ट बोधे ना कौन? ଆଜ୍ଞା। ସବାଇ ଘାସ सबाई घास कहते अल्फाल्फा? କେଜାଣି नाम ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛ ସତରେ ଯେମିତି ସେ ସବାଇ ଘାସ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ। Eustachian tube is located in which part of body? Eustachian tube. Nose, eye, ear, throat? କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଥାଏ ୟୁଷ୍ଟାଚିୟନ ଟ୍ୟୁବ ଆମ ବଡିର? ଆଇ 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 କାନ, ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ, ଓହୋ ମିଡିଲ ଇୟର? The xylem in plants are responsible for transport of what? Water, food, water, water, बिल्कुल। ୱାଟର ୱାଟର Which cell in pancreas produces insulin? Which cell in pancreas? ମୁଁ pancreas ପଚାରିନି, which cell? Thymus, B cell, estrogen, islets of Langerhans, corpus epidermis? islands of Langeran, ଆଇଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗର बिल्कुल। Islets of Langerhans are the regions of pancreas that contain the cells that produce hormones, which is insulin. The first protocol to ban the emission of chlorofluorocarbon. Which was the first protocol?
to ban the Kyoto, Montreal, Kyoto. Florida, Osaka, Geneva. Montreal. 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 Montreal बिल्कुल 1987 इयर भी मन रखियो एग्जाम रे पड़ियो मॉन्ट्रियल को कंट्री रे अछि कानाडा Canada. कानाडा कनाडा बिल्कुल which is the largest gland in human body liver pituitary लिवर Liver. liver बिल्कुल why does not diamond conduct electricity कोथि पई डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे नाही Non-metal. ऑप्शन हला its structure is very compact it is of crystalline nature there are only carbon atoms no free electrons are present in it No free electrons are present. बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही सेथि पई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे नाही कौन ला कौन जा दूं जाऊ कुछ डीडीटी स्प्रे कले क्रॉप रे कहार कहार पोल्यूशन हुए एयर एंड सॉइल एंड वाटर क्रॉप्स एंड एयर एंड वाटर Air and soil. सॉइल एंड वाटर बिल्कुल डीडीटी स्प्रे करा होची सॉइल तो रिलेटेड वाटर भी अछि क्लोव इज obtained from which part क्लोव root stem flower buds leaves Steam. और पर Same. flower buds क्लोव परा लवंग which is the treatment of water pollution among the following bag house filter venturi scrubber window composting reverse osmosis रिवर्स ऑस्मोसिस Reverse osmosis. बिल्कुल reverse osmosis is a type of water treatment water pollution treatment what is the main purpose of white blood corpuscle WBC ର main ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ to carry nutrients to carry oxygen to give strength to combat infection कॉम्बैट Combating इन्फेक्शन infection. बिल्कुल to combat infection increased RBC in the blood leads to which condition anemia hemophilia leukemia polycythemia एनीमिया Polycythemia. increased RBC polycythemia କେହି ଶୁଣିଲନି ଆଉ ସବୁ କହି ଚାଲିଲ ମୁଁ ତ କହିନି ନା କହିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିନି ନା ତମର କିଛି ଆବାଜ ଶୁଭୁନି ଯେମିତି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଚାଲିଲେ ଫିଲ୍ମ ସେ ହଉଥାଏ ସେମିତି ହଉଛି ସେଟା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ପଲିସାଇଥେମିଆ ଯୋଉଟା the specific role of vitamin K sorry vitamin K ର main role ହଉଛି synthesis of what ब्लड क्लॉटिंग antibodies albumin globulin prothrombin ପ୍ରଥମ prothrombin प्रोथ्रोम्बिन the liberation of oxygen during photosynthesis is used due to what hydrolysis of carbohydrate photolysis of water breakdown of chlorophyll reduction of CO2 Breakdown of photolysis of water oxygen produced कोथि ପାଇଁ ହୁଏ ସେଇଟା water ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିନା ହବ ଆଉ ଥରେ କୁହ increased RBC in the blood leads to which condition ହାଇପୋ ନା ପଲିସିଥେମିଆ କଣ policy पॉलीसिथेमिया polycythemia. ପଲିସିଥେମିଆ ହଁ polycythemia the tree species most commonly used in social forestry बहुत important which tree people eucalyptus gulmohar mango Mango. mango ନା କଣ ଏଟା ତ ପଢିଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଭାବୁଛି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ the tree species which tree species is the most commonly used in social forestry eucalyptus यूकैलिप्टस most productive ecosystem in the biosphere is dash most productive ecosystem
desert, estuary, tundra, open ocean. Tundra. Ocean. Tundra. Ocean. Estuary. Which among the following is a fish? Jellyfish, lobster, whale, salmon. 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 बिल्कुल salmon. Golden revolution in India is related to growth of what? Horticulture, gold, Horticulture. oil seeds, Horticulture. militancy in the northeast. Horticulture. Horticulture. କେହି ଶୁଣିଲନି ଆନ୍ସର ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହର୍ଟିକଲଚର ଆଉ ୟେଲୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ Oil seed. ଅଏଲ ସିଡ୍ସ All Seed. बिल्कुल व्हाट कॉजेस द मोटलिंग ऑफ डेंटल एनामेल दांत जो एनामेल अछि मोटल काई करे हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड्स इन वाटर हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन वाटर chlorine. Chlorine. बिल्कुल फ्लोरीन high levels of fluorides in the water. Which part of brain is called little brain? Cerebrum, cerebellum, thalamus, hypothalamus. Little brain काहू कहती Hypothalamus. cerebellum Cerebrum. cerebellum motor control main role होची एटा cerebellum रो blood is red in color due to presence of what Hemoglobin. Iron. Hemoglobin. hemoglobin बिल्कुल which organism is responsible for alcohol fermentation chlorella yeast Yeast. yeast बिल्कुल who is credited with starting the work on plant tissue culture Haberland PR White P Maheshwari FC Stewart किए स्टार्ट करथिले प्लांट टिश्यू कल्चर काम Osssc. हाबरलैंड बिल्कुल Haberland. हाबरलैंड which part of cell is called suicidal bags of the cell Lysosome. Lysosome. lysosome बिल्कुल Pellegrin's scurvy are caused due to deficiency of which two vitamins Vitamin C. C होची scurvy. C scurvy ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିଲି Pellegrin Vitamin Pellagra. B. B3 niacin B3. Hematopoiesis takes place in which part of human body? Hematopoiesis. Lungs, liver, pancreas, bone marrow. Bone marrow. Bone marrow, बिल्कुल. Bone marrow. Potato is a dash. Root, bud, stem, fruit. root, Root. Stem. Which of the following digestive organs contains acid? Stomach, small intestine, colon, appendix. Stomach. Stomach. Small intestine. Sorry, stomach. 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 Which fiber is considered as strongest natural fiber? Cotton, wool, jute, silk. Silk. बिल्कुल silk. Which hormone regulates the amount of glucose in the blood? Oxytocin, thyroxine, insulin, Insulin. insulin. The virus of AIDS affects the growth of what in blood? Hemoglobin, T cells, WBC. RBC, gray cells. WBC. T cells T cells. affects the growth of T cells. Which mammal lays eggs? Bat, weasel, whale, platypus. Bat. Platypus. Platypus, Whale. बिल्कुल. Platypus.